इंग्राजी नूतन वर्ष रे तमाम मंत्री मानकु घरे बा सरकारी बासभवन रे शुभेच्छार सुओ छुटी एवं शह शह संख्यार शुभेच्छु माने आसुछंती एवं मंत्री मानकु शुभेच्छा वार्ता देउछंती एवं वर्तमान आमे रहिचु आईन तथा पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का सरकारी बासभवन रे ए जो चित्र आपण सीधासलख देखि पारथिबे जे निश्चित रूपे तांको सरकारी बासभवन रे आसुछंती शुभेच्छु माने एवं तांकर समस्त शुभेच्छु माने तांको जतबळे नववर्षर शुभेच्छा दउछंती गोटे नियारा जिंस देखिबा को मिलुची जे तांकु मध्य जो माने शुभेच्छु रहिछन शुभेच्छुंकु मध्य एक गछ उपहार दिया जाउची एवं से गछर आपण सीधासलख चित्र मध्य देखि पारथिबे आईन मंत्री गछ मध्य उपहार दउछंती जो शुभेच्छु माने रहुछंती आसुछंती तांको शुभेच्छा दउछंती प्रतिबदल रे आईन मंत्री तांकु एक गछ उपहार देउछंती देखिबा को गले एहा एक नियारा चित्र आज देखिबा को मिलुची तबे हम सहित अधिक आलोचना करबा को अछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन तबे देखिबा को गले न्यूज 7 तरफरु आपनको अनेक अनेक शुभेच्छा नूतन वर्षर तेज देखा गले ए नियारा अनुभूति बा नियारा जिनिस आम देखा मिलूँ जो शुभेच्छु मैंने आसुंच प्रतिबदल आप एक उपहार सदृश एक गछ दौरान देखु मो गत वर्ष भी मोर से अभ्यास जे जो मैंने भी आसुले नुआ वर्ष दृष्टिकोण अभिनंदन जनइबा समस्त को गछटे देकी गछटी को लगेगा अनुरोध करी समस्त को छाड़ुली गछ आम समस्त जीवन आमर जलवायुर सुरक्षा पाई देशर सुरक्षा पाई मानव जातिर सुरक्षा पाई आमको परिवेश को सुरक्षित रखा दरकार अच्छी से गछ गोटे प्रमुख भूमिका नब तेणुक गोटे छोट इनिशिएटिव भाव आम गत वर्ष भी से कथा करूँ ए वर्ष भी से भाई भाव गछ गोटे गोटे उपहार देकी आम समस्त को कहे जे आप नुआ वर्ष गछटे लगातु जहाँफल कि अंततः परिवेशर सुरक्षा दृष्टि आपणकर गोटे पदक्षेप एटा हम बोली समस्त से अनुरोध करुचु एवं आज दिन में गोटे भल दिन आम आशा करुचु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अपार करुणारू ओडिशार समस्तंकर ओडिशार समस्तंकर सौभाग्य प्राप्त हो समस्त को समस्ते वर्ष समस्त शुभदा हो सुख शांति समृद्धि जाऊ तेणुक महाप्रभु पाखे प्रार्थना मोर जे ओडिशा को एवं समग्र भारतवर्ष को तांकर भुज तले आश्रय दिंतु लोक समस्ते खुशी रहतु शांति रहतु सुखरे रहतु सेटा मोर कामना महाप्रभु पाखे प्रार्थना मोर सेटा एवं आमे आशा करिबा जे केवल निजे सुख शांति समृद्धि रहिबा ठीक नुहे ता सहित समाज को तैयारी करबा पई समाज को सुस्थ करबा पई सुस्थ मानसिकता तैयारी करबा पई मनिषंग भितरे एवं विशेष करिकि लंबा समय पई जो दीर्घसूत्री योजना भाव जो परिवेशर सुरक्षा से भी गोटे आम समस्त गोटे बड़ आह्वान हो निश्चित रूपे सरकार देखा गले जो भाई आप गुरुत्व दायित्व रही बड़ बड़ मंत्रिमंडल आपण पाखे रही तेज नुआ वर्ष नुआ चैलेंज आपण कौन जो भाई भाव में आईन कथा कहवा पूर्त कथा कहवा निश्चित रूपे गोटे चैलेंज कौन लक्ष्य रही 2026 को आप आगेबे देखो चैलेंज आज नुहे चैलेंज प्रथम दिन रु 1.5 वर्ष धरिकी आम प्रतिदिन चेष्टा करुचु गवर्नान्स विभिन्न दिग को नूतनत्व आने अनेक गुड़िए गवर्नान्स गोटे एभलिया एक व्यवस्था तार प्रतिदिन तार परिवर्तन आवश्यकता अच्छी लोकाभिमुखी करने जहाँ जहाँ आवश्यकता ताको आम करवा आरंभ करूँ आमर भी 3टी जाक विभाग आम से कथा करवा आरंभ करूँ एवं प्रतिदिन किछि परिवर्तन होची विभिन्न पॉलिसी परिवर्तन होची विभिन्न प्रकार कार्यधारा परिवर्तन होची लोकाभिमुखी करने विभाग मान आहरी प्रचेषा चली से कथा 1.5 वर्ष है चली एवं एबे भी चलित वर्ष जो 2026 रे भी से कथा आहरी क्षिप्रतार सहित चलो तेणुक सब सरकार लोकाभिमुखी हवा दरकार अच्छी से आकांक्षा से आशा जोटा नहीं कि जड़े मनीष राजनीति को आसे कि सरकार को आसे से कथा को करने एवं विशेष करी ओडिशा लोकों को आम जो प्रतिश्रुति देइथिलु 1.5 वर्ष तले से प्रतिश्रुति को पालन करने सरकार पूरा योजनाबद्ध भाव से कथा को आरंभ कर सारी एवं ताकू भी आहरी क्षिप्रतार सहित आगू नापी त्वरान्वित करने जहाँ जहाँ दरकार ताकू भी आम से व्यवस्था भी करुचु आईन विभाग रे बड़ चैलेंज मैंने कहीपर आम जो रत्न भंडार गणति मणति यही वर्ष ही हम बोली जहाँ निष्पत्ति आपण गोटे बड़ चैलेंज रणति मणति जहाँकि हो पार नाला 1978 मसीह बर्तमान गोटे बड़ चैलेंज रही देखो गत वर्ष आम थिला रत्न भंडार खोलिबा
ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାମ ସରିଛି। ଗଣତିମଣତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଲିସି ଆସିନାହିଁ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ 2026ରେ ଆସିବ। ପଲିସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସେ କଥା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇକି ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଲିସି ଆମେ ନୂଆ ପଲିସିର ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ନେଇଆସିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ସେ ନେଇ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁଦେଲେ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଭଳିଆ ଭୂମିକା ସେଥିରେ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ବି ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ରହୁ। ବାହାରେ ରହିକି ଅନଲୁକର ଭଳି ସମାଲୋଚନା କରିବା ସବୁ କଥାକୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ମୋ କହିବା କଥା ଯାହା ହେଉଛି ସେ କଥାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା କେମିତି ରହିବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବା, ନିଜେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ସେଇଆକୁ ଭାବିକି ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସହଭାଗିତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ମଲ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।